अरे तब भावनी रो सपारी उठिवा पूर्वरु ए गलो बर कके उठु कके ए सारा दुनिया देखु गोटे धक्का बाजर प्रेम पाई गोटे सच्चा प्रेमी करती पंजाऊ
तेरा गाल में मांस लगिला तो बाबा जाऊछु मते जा 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 बे अरे बाड़ी खिया हैं एई कामटा करि पाइले सीधा ठंडा मुंडा हसी पळि आसिला जाउन बाड़ी खिया दिना तो माइकिना कान तळे लुचिबो खेल आरंभ करथिलु एबे जा खेल केमती शेष करछे रसिका जाउची बंधरे मल्ली फुल दिना कानरे कसदी पसीना हो जमा जा 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 बे अरे टकी अला खेला तो बंद आरंभ हैनी तू खेला शेष करिबु कि बा बस जदि मोर टिके पहुँचवा डेरी होइता एसन आराम से सब चल देतला एते भाई मो तो नहीं आसले राजा तमे एडी ओनानी मोलक भारी अंतरंगल अले इनके हैंडसम टक्कर पाई मो धंदा बस पार्लर चले तमे इते बड़ धक्काबाज ए कथा जदि मो आगुर जानते कौन प्रेम करियो दंतु तुम माया जन खोज तम आज झियो मान को गोबर भरोसा टूटी जायछि आज कौन पिता है के प्रेम नाटक करे नाही केवल प्रेम नाटक करबा आउ से झियोटा रंग कोटले देखि लाख लाख टका इनकम करबा मो काम अरे मो बिनो केमिति लागिला हस मन खुली जेते हसिबा कथा हस हेले मो तम मान को कहारी को छाड़ीबिनी मो पुलिस पाखु को जीवी आ पुलिस जदि न सुने ताने मुख्यमंत्री को मु कंप्लेंट करबी कंप्लेंट करबी मो एडी ओनानी मुगुनी पत्थर पड़िची केते कसी मती होउछ लोगोई तो पाई रसिका जा 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 बे टकीटा दौड़ी पड़ा धाई डाबे सब धरिया बस एटा पोसा बनिया दतु नेबा एटा सब हम कामरे जतिक न आसीबो सेतिक हम धंधा को पर्दाफाश करिवो जा 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 बे एडी राजा रे जदि मो कथारे भलरे राजी हला तो भल कथा जदि भलरे राजी है न हला पूरा काटी के पीस करके ब्रिज तल गड़े देबू हाइटे ओनानी बे ये आरे कौन नो तू जा बे यस बस शिकार करिबा ए चंद्रभानु साहनु को बेस भालो भाबरे जणा जा 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 बे
ସେଦିନ ଦେବୁ ସହ ଶିଖାର ବାହାଘରଟା କରିଦେଲି ସିନା, ହେଲେ ପୋଚା ମହାନ୍ତି ଜିଦ୍ ଧରିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚେନ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେବ? କଥାଟା ମୁଁ ସରୋଜକୁ କହିଥିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ତମେ କହୁନ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ? ଆରେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ତମେ କୁହ। ତମେ ସରୋଜ, ଆରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ଭାଇ, कंपनी भी लॉस चलती तो सर टंका देबा पाए मना कर देलो। ଏବେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସେଠି ଶିକାଟା ସେମିତି ଯୌତୁକ ଦିଆରେ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବ। ଭାଇ ସମରୁ କହୁନ, ଶିଖା ତ ଏକା ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ତାର ବି ଭଉଣୀ, ସେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରୁ। ଯଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାଇ ତମକୁ ହାତ ପତେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଓଲଟି ଯାଇନି, 1 ମାସ ସମୟ ନେ, ତୁ ଅଧା ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ବି ଅଧା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ କେଉଁଠୁ? ଯିଏ ନିଜ ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି? ଦେଖିଲ ତ ସରସ, ଦେଖିଲ ତ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ କେମିତି ସମରକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ତ, ଏ କଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ଠିକା ନେଇଛ? କାହିଁକି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଥିଲ କୋଉଠି? ସବୁ ବହୁତ ମିଛ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଝିଅ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। এইটা ବି ସେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ତମ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ସେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିବେନି କାହିଁକି? ସରୋଜ, ତମେ ଶୁଣୁଛ ତ? ତମରି ସାମ୍ନାରେ ତମ ସାନ ଭାଇ କଣ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ? ସେ ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ଘରର କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କୁଆଡୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛ କର, ନଚେତ୍ ଶିଖାକୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଚାଲ ସନି। ଭାଇ ଏବେ କଣ ହବରେ ସମର? ଶିଖାଟା କଣ ସେଠି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡାଉଥିବ? ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଭାଇ। କଖାରୁ ଗଛର ରଞ୍ଜାଟାକୁ ଧରି ଯେତେ ଛିଡାବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ବା ତୁମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବେ ଭାଇ, ନିଜକୁ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଭାଇ ହୋଇ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖି ପାରିଲି। ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ? ଜମା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନି। ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ତମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ସେ। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦବ କିଏ? ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ? ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ପାଗଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସେବିକା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥା ରାଜି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ମୋ ସରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇ ପାରିବି। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଶିକ୍ଷାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଉ? ମୋ ପାଖରୁ ତତେ ଦୂରେଇବି କେମିତି? ତମେ
तमे भाबुछ मु एठू चली गला परे तमको भूली आउ कहा को निचर करी नेबी सेठी पाई भय लागुची ना मोर कोन आउ बयस